हरिनाम हरिणी ये समस्त जातना बोला हरिनाम उड़ुअछि भर भर बाना ये हरिनाम प्रहलाद इंद्रपद पाई हरिनाम धरिले जगाई माधुरी राम नाम संसार रे बांछा कल्पतर औ राम नाम धूपगोटी होई पारे दारो ये हरे कृष्ण हरे राम जेउ तिनि नाम औ कलि जुगे पाप भरा उच्छ्वास विधान बोले जेउ नाम तरी गले केते बड़ा पापी बोले उधारिले न पारंती बड़ बड़ तपी बोला निर्द्वंद्वरे निर्भୟରେ भजन श्री हरि बोला सेई हरि करिबै इह संसार रूपारे ताले पंडित भगवान को गोपरे छाड़िले वसुदेव मस्तक मुंडई मथुरा कणिले दुर्गा को आज्ञा वसुदेव माँ जिते बेले मथुरा को आसिले आगे तो विष्णु को कथा देई माँ जोगमया बोले प्रभु मु आगे कंस को मारिकी आसबि पछरे तमे जीव माँ पंडिते कंस को जानिबा पई जागृत करिबा पई बंदी घरे माँ जानी शुणी पंडिते कांदिले एटा बड़ खंडा को धरी कंस आसी देवकी पाखरे पहुंचला देवकी कररू से नवजात सद्यजात नवजात शिशु को टाणिला पंडिते टेकिबा कला कम हियर खांटी ओडिया आसुची कि तते अरे ओडिया कहून कि रे साधासिता कथा सुनिया जाएंगे पुत्रर कष्ट जाने गर्भ धरिणी हां भैर दुख सिना जाने भौणी अरे तुमर भौणी न हां काई डाकिले आपण अतीतर कथा पड़ी जाए मने जेउदिन तोर वसुदेव सहित मेरे छेरा हे शून्य अगसरे रथ बाहिबा समय रे हां गोटे शून्यवाणी हला रे कंस अच्छा जाऊ भौणी भेणई कि नहीं दिल खुश करी जाउछु सही भौणी रो हां अष्टम गर्भर संतान हां तते मर्डर करिवो अच्छा तापरे भौणी हां सेही दिन तते काटी देई थांती काटी दे मुळु माइले जीव सरी देवकी संगे किम पांगळी पांगळी अच्छा कोन काटिलनी काई कंस तो हठात देवर्षि नारद आसी पहुंचले हां बोले रे कंस नारी गर्भिणी शिशु वध पापंक मध्ये ए प्रमाद प्रमाद एतनी कर्म जे करंती हां आईश थाउ से मरंती अच्छा तापरे अरे तू गोटे राजा हां तू गोटे राजा है गोटे नारी हत्या करिबो ना ताले कोन करा जीवो ठीक एही समय रे तोर स्वामी वसुदेव अच्छा कोन कहिले सत्यप्रिय राजा वसुदेव कहले हे बंधु हां तम भौणी की तमे मारो ना तम भौणी गर्भरु केते संतान जन्म हेबे जन्म हो मु तम हाथ को टेकी देबी अच्छा हेले तोर स्वामी वसुदेव हां सत्य संध राजा सत्य रक्षा करी तोर छोटा पुओ मो हाथ टेकी देला आउ दर्पण शिला रे मु ताकू पध कली ए ताहले वर्तमान हेले छोड़ भौणी सप्तम गर्भर संतान कोडे अपहरण हला जारी पारले एई अष्टम गर्भर संतान मते मर्डर करिवो दे देवकी ताको मो दर्पण शिलारे करिबी पद नहीं भाई आपण सेमिति करि परिबेनी शून्य बाणी हेइथिला आपण को जे अष्टम गर्भर पुत्र संतान आपण को कोडे बध करिवो बोली हेले भाई गोटी गोटी करी मोर 6टा पुत्र तमे बध करी सारिछ हेले एई अष्टम गर्भर कन्या संतान को आपण मारी पारिबानी भाई ये कन्या दिए छियोटा हां से तमर किछि क्षति करिबनी ताको छाडी दियो दुहिता दुई गुण को पितालो भौणी नहीं हिता नहीं सुना रेट वर्तमान 78,000 10 भारी सुना 10 लाख टंका इलरा कुलटरा सोल्टरा कुलटरा एरा को ढोई आ कोन कहला कंस कन्या रतन कर जतन हां कन्या दे हिजना हां कला मनर विचार ए विष्णु माय गोत्र
କି ମୋରି ଭଳି ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତା ନା ବୈଲୋଚନ ଭାଇ କଣ କଲା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରେ ବୈଲୋଚନ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ହଁ ମାଗିଲା ଗୋଟାଏ ବର ଅମର ବର। ଆଚ୍ଛା ଅମର ବର ମାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି। ଅମର ବର ଛାଡିକି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ରାକ୍ଷସ ବୈଲୋଚନ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହଁ ମୋର ଅମର ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ଅମର ବର ଛାଡି ମୋର ଅନ୍ୟ ବର ହିଁ ଲୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପଣ୍ଡିତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିପୁର ସତ୍ୟ କଲେ ରାକ୍ଷସ ମାଗିଲା ବର କି ବର ମାଗିଲା ରାକ୍ଷସ? ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ ମୋ ମସ୍ତକ କେଶଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ ହଁ ଗୋଟାଏ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଇ କେଶଟେ ଆପଣ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଆଇ କେଶକୁ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ହଁ ମୋର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା ନଚେତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଦେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବର ତାର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯୋଉ ବର ତ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବେ ସେ ବର ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତା ଅର୍ଥ ଅମରତ୍ୱ ବରଠୁ ବରଟି ବଳିଷ୍ଠ ହେଲା। ରାକ୍ଷସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ ବର ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟାରି ଦାସତ୍ୱ କରି ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା ପରାସ୍ତ କଲା ଏ ଦେବତା ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ଫାଇଟିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ବର ଦେଲେ ରାକ୍ଷସ କାହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୋଲେ ରାକ୍ଷସ ଚାଲା କରି କପଟ କରି ବର ନେଇଗଲା ତା ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଲୋଚନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ କହିଲେ କପଟ କରି ଚାଲା କରି ବର ନେଇଗଲା ତମେ ତା ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ଯେତେ ମନେ ପକେଇବ ତମର ମନେ ପଡିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କପଟ କରି ବିନାଶ କରିଦେବା। ମହାକପଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଯଦି ବି କପଟ କରିବା ଆଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲା କପଟି କୁଶଳୀ କାମୀ ରୂପୀ ଯଦୁପତି କପଟି କୁଶଳୀ କାମୀ ରୂପୀ ଯଦୁପତି କପଟି ଭଗବାନ ମହାକପଟି କୌଶଳିଆ ତାଠୁ କୌଶଳିଆ କି ଅଛି? ତାଠୁ ରସିକତା କି ଅଛି କହ? କପଟ କରି ପଣ୍ଡିତେ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲା ବିଷ୍ଣୁର ମୋହ ମାୟା କଳ୍ପ କପଟେ ନାରାୟଣ ନାରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ନାଁ ଦିଆଗଲା ମାଳତୀ। ହେ ପଣ୍ଡିତେ ନାରାୟଣ ନାରୀ ହେଲେ। ନାରୀ ରୂପକୁ ଧରି ନାରାୟଣ ବୈଲୋଚନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ମୃତ୍ୟୁଭେଦକୁ ପଚାରିଲେ। ରାକ୍ଷସ ପଣ୍ଡିତେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାରୀ ରୂପକୁ ଧରି ମତି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ତା ତରଫରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ଗୋଲାପ ଫଚେ ଥାଉ ମୋହର ଏ ନାରୀ କି କରିବି ଗଳାହାର। ଗୋଲାପ ନ ଦେଖି ନବୀନାକୁ ନବୀନାକୁ ବାଙ୍କା ଏ ବନ ଦେଖି ନବୀନାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କି ମନ ମୋହିବି କି ଏ ବନ ଦେଖି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ମନ ମୋହିବି କି ତାର ରସ ପୂରିତ କୁଚ ବିବେକେ ସୁସନ୍ତ ରସ ପୂରିତ କୁଚ ବିବେକେ ସୁସନ୍ତ ଉପରେ କର ଭୋଇବି କି ମନ ମୋହିବି କି ଏ ମନ ଯାକି ନବୀନାକୁ ପାଇବି କି ମନ ମୋହିବି କି। ହେଲେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ହଁ
अंगे बंगे पुणी राधानाथ राय बाहादुर अच्छा कले अंगे बंगे पुणी मगध होइथिले देखिछि केते सुंदरी दारे लारे ला दारे लारे ला ए जोसा चरण घसा पथर धुलई देखि के हिसारी दारे लारे ला दारे लारे ला कले अनुरानी सिना मर्जन तो सुनि एतम लागिनी तारा दारे लारे ला अनुरानी सिना मर्जन तो सुनि एतम गगनर तारा बेदिचे दिम खबस साबिर गौरमले आलम मालम क्लच करू पांजाल बनाउ जो बनाउ जो काश्मीरी काबाली कुंज ए ए गल डहल लम सपुंड्र कसळ रह गाँ सब कहबू गुंजा हुमा छत्रपुर बरमपुर आसिका भंजनन 16 8 महुरी टिकिटी पालाखंडी गुणपुर ओटाल दछि आलीबार आलीपेला रामना स्वागपुर मूल बसंत बसंतपुर रणपुर गोपालपुर बंझाखंड सेंदुरिया तेलीपाटना बरपदा तेलीपाटना ये गोटा गाँ आगे जो कहलु सब देश थिला एतिकी राज्य मु देखिछि हां एतिकी राज्य बुलिछि सतरे तम भलिया हेपी झियटी पाटिरे पकेइनी तमे केते सुंदर आहुरी सुंदर थिली सुंदरी हेले कोन हेला 7-8 दिन धान रोई की धेरिया हे जाईछि तमे धान रोया को जाउछ हेले सुंदरी कोन तमे मते मैरिज करियो सत कहउछ आई एम रेजा रेजा ना खुचुरा मु राजा 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 माने मु हेपी राजा मुहे बिराणी तेमे हेबो रानी मु हेबी तम रणा रोना ना ठामणा नारायण आज्ञा चिंता करले विवाह करबी जो गोटे शर्त अछि एटी सत कहउछ तमे मते बाहा हो मु तुमको बाहा हेबी हेले मोर गोटे व्रत अछि अन्नत व्रत ना सुदशा व्रत नहीं 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 मोर गोटे व्रत अछि से व्रत होछि तमर मोर दाम्पत्य मधुमिलन हे परिबनी तमर अलगा मोर अलगा तम कटर अलगा मो कटर अलगा तमे सियाडे मोह करबो मु याडे मोह करबो हेले सुंदरी नारायण कहले 1 वर्ष पर्यंत तमर मोर दाम्पत्य मिलन स्थगित रहिबो मु राजी हां मु काठेई की रही जीबी सुंदरी ए वर्षा दिन काठी परिबो तेणु पंडित मंडली सेदिन नारायण आज्ञा जेते बेले पहिलोचन को विवाह करी तार राज्य को आज्ञा चली गले 1 वर्ष पूर्ण है पंडित किसी दिन बाकी थिला नारायण सेदिन आनंद थिला बेले राक्षसर मती की देखि ताको विभ्रम करी ता मृत्युभेद को महाप्रभु प्रश्न कले ए देवता माने आगे आगे आउ दिने तुमे साहस करियो जलाधिपति व्रण मो राज्य रे जते की धान मंचिबा पाई जते की वाटर सप्लाई करिया कथा करिवो जदि टिकिया कम करबो कौ बिलो मारिबो काटी देबी चंद्र आगे मो राज्य रे जते की चंद्रमा शीतल दबा कथा दबो आगे देबी टिके कमेबनी की मेघुआ करिवो नाइ करी उग्रसी आगे मणिमा मो राज्य रे वर्तमान चालीछि कोन चलिछि जेते कुटी छुआ आगो को जन्म हेबे सब क्षीर प्रदान करिवो आगे 2.5 लीटर रु अधिक देई पारनी ये मझा खंड वाला चाहा वाला नहीं जाऊ रह ताले पंडित मंडली सेदिन हेला कोन राक्षस बैलोचन कहू कहू ता मृत्युभेद नारायण गुआ करे सत कथा कहि देला सुंदरी आज गोटाई दिन भले हां काली हब तुमर मोर मधुर मिलन लव एंड डेंजर ब्लैक एंड व्हाइट आपण केते जाइली स्वर्ग को सब देवता मानक बिंडी मारी के समस्त के परास कर काटी देई गई केते दाढ़ो ए नाली देखा जाउछि एटा अंगनवाड़ी छुटी अड़ा स्कूल चोरी केछि हौ हौ ताले कोन कहिले नारायण कह हेले स्वामी आपण मोर स्वामी मु आपण कर स्त्री मु तो मो पेटर तेमे मो पुटा भीतर आपण मो हस्तर शंख मस्तक सिंदूर मु तुम क्वार्टर तुमे मोर घर हेले स्वामी आपण को गोटे कथा पचारिबी को कथा सत कहिबो ना ये मर्त्य मंडल देह कोई देवता होइले भी मरई ये मर्त्य मंडल जे जन्म नेछि दिने न दिने निश्चय मरिछि स्वामी तमरे बे पुराण ज्ञान आसी गलानी सत कहछ स्वामी हां पाकळ धरिनी तमे कहिबो ना सो कुह ना स्वामी आपण को दिन मरिबे भाई तमे विधवा भत्ता पाया को इच्छा लागे नहीं 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 बर्तन मु पांड्या नाम कहि कर दे तांदी नहीं स्वामी मु आपण काई की मरिबे ना मु काई की विधवा भाबी सुन
मालती स्वामी जेल दिन ब्रह्मा ठारू तपस्या करी वर पाइली अमर वर तुमको मना कला बुढ़ा मु कहली मोर पिंगल वर्णर आयुर के सटे मस्तक रोपण करो बुढ़ा रही दे से उत्पाटन जे करिवो से रुमटिकी से लोमटिकी उत्पाटन कले मोर मृत्यु हबो नचेत मोर मृत्यु हबो से लोम केही उपाड़ी पारिबनी कि तबे मरिबनी कि मु केबे भी हे हे नारायण कपट करिया के सही पिंगल वर्ण केश को धरिले तमे सब करियो राक्षस को काहाकू कहिबनी कथा हम रूम रे केही नाहती केही सुनिबेनी सत्य स्वामी मु टिके सब पिंगल बनर केसडा को टिके देखंती ना मु टिके देखंती ना काले आउ केही नाहंती नाही मु गोटा डब्बा घुड़ेई देबी ता ऊपर नाही जल्दी आउ किए थब थब सुनी कि उपरे दबो केताले मु मर जु नाही ता ऊपर मु चिड़ेई घुड़ेई देबी महाकपटी नारायण पंडिते सेई केश को उत्पादन कले घोर गर्जन कर राक्षस मला देख जो खन को चांद ए हे बुझा का चांदा आइ ए केमिति उपुड़िला ओ एई गुटी का एई गुटी को केते सुंदर नाही नाही ब्रह्मदेव देइछंती एते सुंदर मो स्वामी रा आइस सत्य आज के नारायण ताको मारिले आज्ञा ए रह ताको मारू सुके जे ताको बतई थाली तू तले उपड़ाइबू हां मु तले कहबी आ हां मु दिथर मल्लानी पुणी गोतारी उतरते बाड़ा ता बसे तमे दीटा को तमे रोल करियन रे मु तले कहबी आ ओहो कम थपड़ा की जनी थपड़ा ये सिन थपड़ी आ बस तुमको जा रोल करिया को दिया जिबरे तुमको लज्जा शरम नहीं ताले पंडित जते बेले पैलोचन को नारायण नारी होई की विनाश कले कंस कहिला देवकी नारायण होची महाकपटी आज्ञा भागवत कहिले बोला तू कि न जानु विष्णु माया तू की न जानु विष्णु माया असुर ठारे तानी दया ये पैलोचन दैत्य थिला पैलोचन दैत्य थिला भार्या रूपे ताकू मारिला कंस कला देवकी सत्य जुगरे पैलोचन राजा थिला राक्षस कुलर सम्राट हेले मध्य विष्णु तार भार्या रूप को धरी नारी रूप रे ताकू विनाश कला विद्या तार पर को ये विष्णु काटी पकईला तेणु ये कम आसामी नुह कम कपटी नुह ये द्वापर जुगरे अष्टम गर्भरे कन्या ही मते मारिबा को आसे जे से कन्या हउ पछके मते दे दुए या परठु तोर कोनसे संतान मुनाश करबिनी देवकी जेते रखिबा को आज्ञा जोगमाया दुर्गा को रखिबा को साहस करूथिला भुज विक्रम बाहुरे कंस टाणिला पंडित देवकी कररु कन्या को 6टा पुत्र को जेमिति पिटिबा को प्रयास करथिला को सेमिति पिटिबा को चेष्टा कला आज्ञा ए तो साधारण झुओ नहुने मरि जियो गोरे साधारण कन्या आज्ञा मां पंडित सेतिकी बेले सेई मुहूर्त रे कंस को मारिला एमिति मारिला देखंतु आज्ञा दिन कृष्ण कहिले देखी बोला करे धरी कुमारी की कोचारते सिरटे की फलारे कोचारते सिरटे की या आकाश मंडले देवी जाई रहिले बोला कारण न थाई मते कपटक लुतुची काले काल को देखिबो कहि गले अंतरहित पुराण चक्र प्रयोग भमिला चित्त मां कहला कंस मो भली मां को पाई कि चिन्हिलुनी मते हाथ रे पाई कि धरि कि मोर अंग स्पर्श करी कि मते जानि पारलुनी मते पाइबा पाई देवता ऋषि माने दुर्लभ तपस्या करी मो मध्य तांको सानिध्य देई न थाए तू हाथ रे पाई कि मते जानि पारलुनी कि मूर्ख कंस पुनी मते पाई कि मते मारिबा पाई अंतरात्मा रे कपट करूजु मो भली मां को पाई कि तू चिन्हि देले वैकुंठ पाई धांदुरे किंतु मते कपट करी जो मारिबा को प्रयास होगलो कंस अभिशाप दउछि तो काल को तो मृत्यु को बाइबरे पंडित मंडली जे माँ को चिन्हिब से बापा को पाइज माँ ठिकना मिली गले बापा शीघ्र मिली जिवे सेइथि पई पंडित जगन्नाथ को दारु ठिकना नियंती माँ मंगला माँ पंडित मंडली आगे सेइथि पई पंडित जगत रे मातृ पूजा आज करा जाउछि लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा काली पूजा दुर्गा पूजा काहे करा होछि मातृ पूजा माँ नथिला हम बंचिबानी आज्ञा माँ अच्छी बोली आम अच्छे जो घरे माँ को पंडित गुरुत्व दि जाए जो घरे बापा माँ दायित्व नि जाए जो माँ पंडित सम्मान करा जाए जो पुओ घर बाहर बेले माँ पाद को मुंडिया मारी पकाए बापा को आज्ञा को मागिक बाहर को जाए सावधान असुविधा पड़ोनी से पुओ बाहर आज्ञा
କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବନି ବାପଟାରେ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମାଜ ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରକୃତ ଦିଅଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ଅପ୍ରକୃତ ଅବାସ୍ତବ ପଛରେ ଧାଇଁଛି ବୋଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଅପମାନ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମା ପାଞ୍ଚଟା ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମା ମଣିଷ କରେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 5ଟା ପୁଅ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାକୁ ପୋଷି ପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ପାଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଅସଜଡ଼ା ଘର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେଦିନ ମାର ଅସମ୍ମାନ କଲା କଂସ। ମାକୁ ଚିହ୍ନିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା। ମା କହିଲା କଂସରେ ତୋ ଶତ୍ରୁ ଗୋପରେ ବଢିଲାଣି, ଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ୟାଙ୍କଠି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖରେ ପାଇବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମା ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସେଇଦିନ କଂସ ପଣ୍ଡିତେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ହେ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋରେ ପଣ୍ଡିତେ ତୁ କରି ଆସି ପଛେ କହ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ ହୁଅନା, ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବଞ୍ଚେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତି ହୁଅ, ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ତତେ ଧନ ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ବେଳ ହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ତୋ ପଛେ ଗୁଡ଼ାଇଛି କାଳ, କାଳକୁ ଘଉଡ଼ିନ ତୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମା ନେଇକି ଯିବନି, ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଝୁଞ୍ଚି ବି ନବନି ମା। ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ଈଶ୍ୱର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କାହା ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚିବେ, ନିଜ କର୍ମକୁ ଧରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଇଥିରେ କୃତାର୍ଥ ପାଇବେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟା ଭୟ। ହେ ମା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କଂସ ନିଧନ ହେଲା, ପିତାମାତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା, ବାପାକୁ ଜଗୁଆଳି କଲା, ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଭୌଗ୍ନୀର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ନିହତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁକର୍ମ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲା, ପାପର ଭାରା ପଣ୍ଡିତେ ବଢିଗଲା, ଅଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତେ କମିବା ଦ୍ୱାରା ତା ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ମାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମରିଯାଏ। ଯଦି ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ, ଆଜି କୁକର୍ମ କରିଛ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ପଣ୍ଡିତେ ଖରାପ ଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭଲ କର୍ମ କାଲିର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, କର୍ମ ଅଧିକ ଯେଇଛି ସୋରସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇ, ଭଲ କର୍ମ ନ କରି ଯଦି ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ, ଭଲ କର୍ମ ନ କରି ଯଦି ଭଲ ଫଳ ଆଶା କରିବୁ ତାହେଲେ ଚୋରସମାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ଫଳ ଦବ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲି ଲାଭ ମାତ୍ର ସଂସାରେ ଲାଭ ମାତ୍ର ସଂସାରେ ଇଏ ଲଭିବାକୁ ଆଶା କରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲି ସମାପନ, କାଳକର କଲ୍ୟାଣ ଯେ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଯାହା ବିଷୟ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା ଆଲୋଚନା, ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ଜାନ, ବହୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ କରି, ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜଚାରୀ। ବିଦ୍ୟାର ଆଦି ଅନ୍ତ କେ କରିବ ଅନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେବଶ୍ରୀ ଅନନ୍ଦ। ଫଳ ପରେ ଯାହା ପଣ୍ଡିତେ ହୋଇଗଲା ଆଲୋଚନା, ଦୋଷ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ହେ ନ ଧରିବେ ମନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ରଖିଥିବେ ସେଇ ଭଗତ ଜୀବନ।